Assalamualaikum, Umar. You look bad. What happened? Enggak, Are you okay? enggak, How about the school? Everything's fine? biasa-biasa aja. How to say biasa-biasa aja in Indonesia, in English? It's very, very common. Huh? Okay? Oh, it's very Hmm. common. Okay, you can say like that. Okay, Mar? Hmm. Okay. What do you want to tell me before we start? Enggak ada. Maybe you want to tell me your story. Hmm. What are you? Oh, are you sure? Hmm. Are you? Hmm. Okay. What did you do in your school? What did you do? Belajar Okay. What's your subject today? English. English. And then Udah. Bahasa Indonesia. anything else? Only English? Ini Oh, Indonesia. Indonesia. How about how about the mathematics? Yeah, oh, yeah. So you just have two subjects today. Iya. Oh, I see. English and Indonesia. Iya. Mm. And then you go back to home at 3 p.m., Ahmad? Iya. Okay, I see. What's your, I mean, make apa ke rumah dan ke Nggak, sekolah? nggak tahu. What? Nggak tahu. On foot? Jalan kaki? Enggak. Atau ba sepeda motor? Iya. Sepeda motor. Oh, dijemput sama mama, bapak. Sama penjemput. Lemar? Apa? Uh. Halo? Iya. Dijemput sama mama, sama bapak. Sama penjemput. What? Penjemput. Amar berapa dari berapa bersaudara? Keberapa dari berapa bersaudara? Nggak tahu sih. Amar anak keberapa? Dua. Saudaranya ada? Nggak tahu sih, Pak. Ada berapa? Ada? Ah? Lupa. Nggak tahu. Mbak, ya, maksud kakak Amar punya adik Punya. berapa? Satu. Satu. Kakak punya Iya. berapa? Satu. Iya. Oke, berarti Amar anak kedua ya? Gitu, Mar? Iya. Oke. Oke, Mar. If you don't have question, let's continue our learning. So, wait, Mar. So, Mar, Hmm. this is what we'll talk about. This is what we are talking about. That is the continuation of our last learning
yesterday. That this is the kind of a couple of loops. Okay, this is the continuation of loop itself. So in this capture, we'll discuss about a big order from a social network, and then this is a kind of story what we are in. Okay, Mara? An emerging social network called Friend Around is asking for help. Of course, Amar, uh, oh, they call Amar that, oh, help me, please. And then the investors are ready to support their project if two conditions are met. The first is availability of user authorization system with a login and password. And then the second is availability of user personal account with a smart news feed, music recommendation, and contest. Now let's try to cope with this test. Okay, this is uh, the simple problem that this loop will solve, Maria. So only letters of the Latin alphabet and number can be used in logic. The following symbol are forbidden, like equals, and then X mark, and then stars, and so on. The program must ask for the login and print the forbidden symbols, if any. So if, let's say, Amar put this password when you are asking, okay? Oh, I put this password, PS underscore Beatrice. So this program will check, oh, you have forbidden symbol, that is underscore. Now the question is how to make this program like this. Okay, Mar? How can we make it? So this is the step that we will talk, Maria. Jadi nanti Amar harus pertama mendefinisikan apa namanya simbol yang dilarang di dalam passwordnya, and then yeah, when you write your password, it will be detected by the system itself. Oke, Mar. Jadi nanti kalau Amar saat menulis passwordnya akan dicek apakah ada simbol terlarang atau tidak saat login. Oke, Mar? Jadi seperti itu. So this is kind of what we'll gonna use in our learning. This is kind of the general algorithm of for loop. Yeah, we'll talk about for loop. But before we go into there, Mar, I wanna make sure that the use of a counter is necessary to program any action that is repeated n times. But a string is a sequence of characters. So the interpreter says that the characters in the string are connected and can iterate over them without a counter. It means that, oh, I can use a loop without a counter, not like the while loop itself. That's what we have learned yesterday. So this is very nice loop. We can use counter in one line. We don't need to separate the counter itself. Okay? Okay, Mar. And then this is the name of the loop itself is for. I think you have heard about for loop in the Scratch Junior. Are you? Have you, Mar? Yeah. Yeah, for loop. Okay. So can you tell me what is for loop? Maybe you wanna Betul. based on your experience. Based on your experience, what this loop uh do for you? Okay. Can you tell me, Matt? Ika. For loop. So iteration over elements in a sequence is a handy and powerful Python tool. The master it will study a new type of loop that is for loop. And then this is what of our goal today. That is Amar will program user authorization and personal accounts for a social network. And then to reach that goal, you have to learn that a for loop can be used to iterate over the element of sequence. The second is learn and compare for and while loop. Maybe if you really understand about while loop, you will
know the difference between for and while loop. And then the third is introduce new mechanics into operand around social networks. Okay, before we go into there, Mar, I wanna review some capture here. That is, the first is, did you remember what is loop? Yes. What is loop? Mengulang. Mengulang as 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 long as the condition is true. Okay, it will, yeah, it will repeat the action as long as the condition is true. And then which loop operator do you know? Yeah, we'll talk about while loop. Okay. Sorry, we have talked about while loop, and then this is kind of the structure how to use while loop. While the expression is true, oh, please execute action one, execute action two, and so on. And then outside of the while loop, you will, yeah, maybe you want to execute action 4, 5, and 6. Depends on you. Okay, Mar? Now, what is counter, Mar? Did you remember what is counter? Itu. In Indonesia, what count? What is count in Indonesia? Menghitung. Penghitung. Oh yeah, you're right. That is penghitung. Okay. So what is it used for? So counter a variable storing the number of steps of a certain loop. The counter can store all of the steps of a loop and loop step for which a certain condition is met. And then this is kind of a general algorithm of the counter itself. Okay, Mar? Now, if a problem like this, write a program that prompts you and to enter 3 user preferences. After every preference has been entered, the program prints preference taken into account. After all of the preferences have been entered, the program prints recommendation system is set up. So this is kind of the input. Oh, let's say Amar, in the first time you input TikTokers, it will be print out preference taken into account. And then the second one, you put Marvel Comics. And again, it will be take preference taken into account, and then so on. And then outside of this while loop, you will see, oh, recommendation system is set up, something like that. And then this is the simple algorithm for that, the simple code for that. I equals to 0 while I not equals to 3. Please enter your wish, and then print this statement, preference taken into your account. And this is to update your counter itself. If you didn't put this on inside of your while loop, it will be infinity. Oke, Mar? Jadi ini tidak akan terbatas kalau Amar tidak menaruh counternya di dalam while loop. Jadi dia akan berjalan terus, infinity lah. Kalau nggak di stop pakai tombol yang ini, dia tidak akan berhenti. Oke, Mar. Now we'll talk about for loop. So this is the main function of for loop. The first is for iterating over the sequence of elements. And then the second, it will repeat some actions in the loop body n times. And then how can I iterate a sequence of elements? You will use this operator, Mark, in operator. And then for repeating actions in the loop body n times, you will use the range function. And then this is the example of this code, yeah. So this is, I will use in operator. So for element in sequence, please execute action 1, execute action 2, and then execute action 3, and then execute action 4 outside if this loop is broken. I mean, it has finished. Okay. In Indonesia, ini akan bilang untuk setiap elemen di dalam sequence atau urutan suatu variabel mungkin, tolong eksekusi
tindakan ini, tindakan ini, tindakan ini, dan saat tindakan ini selesai dieksekusi selama banyaknya elemennya, maka dia akan mengeksekusi tindakan keempat. Nah, contoh realnya seperti ini, Mar. Jadi elemen itu hanya apa namanya? eh Kata-kata, Mar ya. Maksud kakak boleh nggak harus elemen di sini. Boleh huruf, kemudian boleh variabel namanya yang lain gitu. Jangan variabel tapi sesuatu lah gitu. Boleh bilang sesuatu. Tapi jangan angka ya, nanti dia error kalau angka. And then this is the example of that. Let's say I have variable named password and then the value is kitty. And then I have second variable is alphabet. The value is from A till Z. Okay? And then I use for loop to iterate this element in the password. I will say for symbol in password, please alphabet dot find symbol plus one. Now I will ask you, Mar, what will be the output of this program? This one, Mar. What will be the output? Dot find. Apa yang akan menjadi outputnya yang ini? Did you remember the dot find method? What? Apa, Mar? Jadi kakak ini dulu ya. Jadi ini nanti akan mengembalikan nomor indeksnya ya, nomor indeks gitu ya. Jadi masih ingat nomor indeks itu apa, Mar? Nomor indeks itu adalah nomor yang nomor yang ini menandai elemen di setiap atau karakter di dalam suatu stringnya. Nah, codingan ini bilang, Mar, untuk setiap simbol di dalam password itu artinya simbolnya yang pertama K, kemudian yang kedua I, yang ketiga T, yang keempat T, yang kelima Y. Simbol ini diperiksa satu-satu, Mar. Oke? Paham? Paham? Nah, sekarang dia bilang perintahnya itu alphabet.find symbol. Nah, sekarang ini kan nanti simbolnya diganti yang pertama K ya. Berarti di dalam alfabet tolong temukan huruf K. Alfabet itu kan dari A sampai Z. Nah, huruf K-nya itu di indeks ke berapa gitu deh. Nah, kalau kita hitung kan dia nanti akan di indeks ke 10 ya. Gitu, Mar. Jadi ini akan nanti mengembalikan yang pertama 10. Nah, kenapa kakak ditambah satu? Itu pertanyaannya sekarang. Karena alfabet itu kan tidak dihitung dari nol ya, Maria. Tidak seperti di programming. Betul? Iya. Tapi dihitungnya dari satu ya. Sehingga untuk menyamakan persepsi itu ditambahnya satu. Jadi nanti huruf K itu memang urutan ke-11 di alfabet. Gitu ya? Oke? Oke. Okay. And next is this is the second problem of what for loop can solve ya. Only letters of the Latin alphabet and numbers can be used in logins. And the following symbols are forbidden like this. This symbol is forbidden. So the program must ask for the login and print the forbidden symbols if any. And then let's say Amar nanti menulis Kate underscore at Smith. So program kita akan mendeteksi bahwa ada dua simbol terlarang yaitu underscore dan add. Nah, sekarang caranya gimana? Caranya seperti ini ya. Jadi buat aja variabel namanya login, kemudian pakai fungsi input. Oke? Okay? And then ini merupakan variabel untuk simbol terlarangnya. Ini harusnya lengkap sampai sini ya, tapi nggak apa-apa. Dan ini nanti dibuatnya untuk setiap atau for simbol atau for element in login. Di sini apa yang kita masukkan? Misalnya Amar memasukkan A, M, M, A, R. Jadi nanti akan diperiksa A, M, A sama R. Kalau simbolnya ada di sini, di simbol terlarang, tolong di print
hal ini dan simbol itu sendiri. Nah, sekarang kita cek. A itu kan nggak ada di sini. Berarti lolos ya Maria. Kemudian M juga nggak ada di sini. Berarti dia lolos juga. M juga nggak ada, A juga nggak ada, R juga nggak ada. Nah, let's say Amar mau menulis nanti at di akhir. Maka dia akan forbidden simbolnya itu akan tercetak at saja. Gitu, Mar. Paham? Paham? Gimana? Hmm, Mau bertanya dulu? enggak. Oke. What will be the output, Mar? If I add this password, dollar tip at and triple five. Apa yang akan dikeluarkan oleh apa namanya program tadi? Kalau ini yang kakak masukkan ke dalam program. Forbidden word. Ah, Forbidden word. forbidden? Word. Word. Ya, forbiddennya yang ini ya, yang pertama ini. Kemudian yang ini, gitu ya? Oke? Okay. Oke. I think you understand what I'm saying. And then the for loop can be programmed as a counter loop. Nah, ini perbedaan juga perbedaan dari for loop sama while loop ya. Kalau while loop itu kan counternya itu terpisah ya. Kita harus mendefinisikannya di atas while-nya gitu ya. Tapi kalau for itu dia satu baris, Mak. Ya. Seperti ini nih. Dia satu baris untuk counternya dan dia menggunakan operator yang namanya range. Nah, sekarang apa arti range? Ini arti range ya. Jadi range itu ada dua nanti penulisannya. Ada tiga sebenarnya, tapi nggak apa-apa di sini dua. Yang pertama range n, itu nanti akan mengembalikan angka dari 0 sampai n-1. Contoh, Amar nanti menulis range 5. Maria. Jadi nanti angka yang dikembalikan itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Sebanyak, ya ini kan 5 banyaknya. Tapi dia menghitungnya dari 0. Nah sekarang kalau A, B, dia akan mengembalikan dari A sampai B-1. Contohnya, Amar nanti menulis range 1,5. Mar. Jadi nanti dia akan mengembalikan dari 1, 2, 3, sampai 4. Begitu, Mar. Ya, oke? Okay. Oke? Oke, nah sekarang contoh penggunaannya gimana? Contoh penggunaannya seperti ini, Mar ya. Jadi, for I in range 3, I have variable named wish, and then I use input function, enter your wish, and then print this statement, preference taken into account. And then outside of the loop, I will print recommendation system it set up. Nah, sekarang kakak mau tanya, ini range-nya sebanyak berapa, Mar? 3. 3. Nah, berarti saat Amar bilang di dalamnya itu ada input function, dia akan meminta inputnya itu 3 kali, Mar. Dan ini perintahnya ini dicetak 3 kali. Ini nih, 1, 2, 3. Nah, kalau Amar nulis 100, akan 100 kali menginputnya. Oke? Paham? Paham? Ya, paham. Oke, kalau gitu sekarang, this is, apa namanya? Kita juga bisa melakukan, memprogram itu seperti ini, Mar. Jadi misalnya kakak punya variabel namanya amount, kemudian kakak pakai fungsi int sama input. Nah, kemudian karena dia int kan angka ya jadinya, kakak tulis aja for I in range amount titik 2. Misalnya kakak memasukkan di sini amount itu tulisannya number of participants. Misalnya kakak masukkan 3, maka nanti ini disuruh memasukkan datanya 3 kali. Setelah itu di luar itu nanti akan dicetak yang ini. Gitu, Maria. Oke? Ya. Oke, kalau gitu sekarang waktunya Amar yang kerja. Atau kakak tunjukkan dulu caranya. Amar aja langsung ya. Amar aja langsung ya. Oke. Lesson 3. Oh no, lesson 4, Mar. Lesson 4.
Itu tuh, nomor 7 itu. Oke. Oke. Select the program that has no errors. The first four symbol in login print symbol. It will be error or not, Mar? Hmm, Error atau enggak yang itu, yang pertama itu? kayaknya sih. Hmm, Untuk setiap simbol di dalam kata login, tolong cetak simbolnya. Error atau enggak? Nanti. kalau kayaknya. Enggak. Enggak ya, jadi itu dah yang benar. Langsung ketemu jawabannya, Mar. Udah. Iya, itu yang benar, Mar ya. Oke, next. Ini kayak gitu. Oke, next. Enggak benar kah? Apa? Ayo, enggak. Answer coba. Hmm, eh, hmm, Has no error. Tapi for I in range. Tapi yang ketiga juga apa? gimana? Udah. Benar? Iya. Tapi yang ketiga juga harusnya benar ya. Eh, Tara. I think this is the most excellent part for Amar. Measure the typing speed. Name equals to input. And then, it's okay, Mar. It's okay. I'm with you. Okay, that's very nice. Okay, now for I in range 10. Wow, excellent, Mar. Okay, Mar. What's the okay. What's the comment, Mar? Coba. Oh, you don't. Hmm. Enter your wish. Enter your wish. Oh, you have to enter your wish 3 times. So what will you do, Mar? hmm, For I in range 3, ya. Uncomment dulu, uncomment dulu. Tekan pakai kontrol garis miring. Kontrol garis miring. CTRL, CTRL garis miring. gitu. Nah, itu cara uncomment ya, cara menghilangkan itu. Nah, sekarang for I in range 3 atau bebas ya, nggak harus I. For A juga boleh. For J, for K, for I in range 3. Oh, the parenthesis, Mark. Ah, oh, Yeah, hmm, parenthesis. Oh, no, 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 no. Just the number. Okay. Oh, no, no. That's quotation mark. Parenthesis is tanda kurung ya. Itu tanda petik quotation mark. Oke, oke.
Okay, that one. Okay, colon. You forgot the colon. Hmm. Colon. Titik dua setelah tanda kurungnya, jangan lupa. Oke, that's nice. Enter. Boleh di uncomment aja nomor duanya atau ditekan enter boleh. Silahkan. Mau di uncomment itu boleh. Oke. And then hapus. Oh, tidak terbendung sekali. Hmm. Oke. Use input function, Mar. Input and then input and then the phrase is enter your wish. Enter your wish. Okay, and then you can see that below of the name you have to print preference taken into account. Step, pakai tab. Yeah, inside of the for the wish also. In the wish also. Very nice. And okay. Okay, nice. Print preference taken into account. Oh. It's okay. It's okay. Preference. You can see on the picture. Preference taken into account. Okay. Now, can you please click on the image, Mar? Nah, coba lihat baris terakhir. Itu kan dia bilang itu sekali doang munculnya. Berarti itu di luar loopnya ya. Jadi di luar for-nya print recommendation system configured. Oh. Outside of for loop-nya ya. Di luar for. Iya, itu maksudnya di luar. Very nice, Mar. Like you. Recommendation system configured. Configured. Exclamation mark. Tanda seru. Okay, now run your code. Preference. Okay. You can add anything. Okay. Again, I think it's not preference. It's preference. Mar, you made a typo there. In the preference, preference, preferensi, prefer that one. Okay. Amar maybe Muhammad Amar Zain ya. Betul? Rich and rich. Oke. Loh, why? Kenapa nggak benar ini? Coba ulang, Mar. Enter your wish. Titik 2. Kemudian into account. Preference. Oke. Taken into account. Enter your wish. Recommendation. Oh. You. Okay.
Jadi ikut ngantuk sama Amar nih. Aduh. Oke, Mar. Very nice. Now, fix the box in a songwriting calculator. So, oh, number of, okay, 3. Can I see the full size, Mar? Full size of the pic. Okay. Oh, you have to calculate the average of the rating. Okay, this is the way, Mar, ya. Oh, wait. So, what's wrong in the count variable, Mar? What's wrong? What's wrong? What do you think? Nggak tahu. There is no quotation mark inside of the parenthesis in input function. Nggak ada tanda petik di dalam fungsi inputnya. Iya, itu harusnya tulisannya ada tanda petiknya ya. Uh, bukan di numbernya. Kalau itu fungsinya number of marks itu kasih tanda petik. That one. Okay, and then no, wait. What's wrong in the third row? What's wrong in there? Can you read it? Could you read for me? Read it. For in yang kong. What's wrong? For I in ring or range. That's yeah. Ring, yeah, that one. Okay, very nice. And then Ketik. no, you know, in the final of loop, we have to add colon. Okay, colon. No, it's nah, that one. Okay, and then in the mark, in the fourth row, Mark, what do you think? What, yeah, what's wrong in the fourth row? Yeah, what's wrong there? It's not an expression. Remember, the difference between expression and a variable is if the expression must have two signs, just like a double equation like that. But it's not an expression, okay? It's just a variable. So you have to remove one of the sign. Mark equals, not double. No, yeah. No. In front of input function. Front of. Yeah. In front of input function. Before input function. Yeah, that one. You have to remove. Nah, sisakan satu aja, jangan semuanya ya. Karena itu variabel ya, bukan ekspresi. Now, mark input. Nah, what's wrong in the input function? Just like the second row. What's can you see the missing part? In input functionnya kurang apa? Di dalam input functionnya kurang? 4. No. Baris keempat di dalam input functionnya itu kurang apa? Coba lihat baris kedua. Ya, baris kedua di dalam input functionnya itu kan ada tulisan. Nah, apa yang kurang? INT. Iya, INT juga kurang, betul. INT, and then, yeah. And then, masih ada yang kurang. Satu lagi supaya sempurna. What's wrong? The Quotation mark.
That's one. Quotation mark. Okay, Mar. And then we have to add total variable plus sama dengan mark. It means that the total, oh, okay, the total variable should be in for loop ya. Jadi total variable itu harusnya di dalam for loopnya ya, bukan keluar. Jadi pakai tab aja, Mar. Yang baris kelima. Tab. Oh no, okay, that's very nice. Now you can, yeah, run your code. Okay, don't. Hmm. Okay, okay, nice, Maria. Now, okay, I have variable name count, and then I use int and into function. Now, can I see the full size of the picture? Okay, Mar. Let's say Amar nanti memasukkan angkanya itu 2, berarti dia akan memintanya 2 kali gitu. Kemudian di akhir itu print chat, grup chat created gitu. Gimana caranya? Nanti kalau Amar masukkan 5, dia akan mengulangnya 5 kali. So you have to use for, Mar, for I in range. Jadi Amar akan menggunakan for loop for I in range. Di bawah. Yes. Jangan di samping. For I in range. Nah, sekarang kira-kira di range berapa, Mar? Oh. What happened? Hmm. Dalam kurung. Nah, sekarang range-nya berapa kira-kira? Gitu. Coba lihat, variabel count itu dia Tiga. nanti, no. Dia nanti tipe datanya variabel count itu apa, Mar? Dua. Variabel count itu tipe datanya apa? String atau integer? Integer. Oh, how do you know that? Nggak tahu. Ya, karena Amar memakai fungsi int ya, int input gitu. Jadi integer. Jadi tulis saja untuk setiap elemen di dalam rentang count ya, rentang countnya. Count itu kan nanti yang Amar masukkan angka ya. Ayo, rentang count itu tuh range count, Count. bukan, iya count. Benar dalam kurung, range count. Oke, colon. Ya, colon. Nah, sekarang enter. Nah, so itu buat variabel bebas namanya. Oh, nama variabelnya bebas, tapi isinya itu enter name. Bebas nama variabelnya. Pakai fungsi input ya. Beruh. Oh, enggak. Ya, we don't need int. Input. Iya, input doang. Sama dengannya tapi jangan lupa. Beruh sama dengan. Oh, just one. You just need one equation. Yeah, that one. Input dalam kurung enter name. Harusnya enter a name ya, tapi nggak apa-apalah. Enter name. Okay. Don't forget the who. Okay. Okay, Mar. And then yeah, what should you print outside of the for loop? Welcome kit. No. Okay, yeah, that's one. Print welcome. Ya. Sekarang enggak ya. Jadi sekarang kakak mau apa namanya jelasin. Nanti saat Amar memasukkan Amar, dia akan bilang welcome Amar.
Jadi kayak dinamis gitu, nggak statis kayak saat Amar masukkan kata Amar, dia akan masukkan welcome Kate. No. Ya, jadi dia akan dinamis. Sekarang caranya gimana supaya membuat dia kayak menyambut nama yang kita masukkan? Kate-nya dihapus, Mar. Kate-nya dihapus. Nah, spasinya juga dihapus. Eh, koma di luar ini tanda no, di luar quotation marknya. No, inside inside of ya di dalam tanda kurung koma Bruh ya, karena kan Amar memasukkan name-nya itu Bruh. Oke, nah sekarang apa yang terakhir di luar loop-nya, apa yang harus di print itu kan ada tuh di apa namanya, di akhir banget di gambarnya, apa kata-katanya itu kakak nggak lihat di paling akhir, dia hanya sekali muncul. Nah tuh, group chat created. Jadi pin pin. Ya, di luar loopnya ya. Kalau hanya sekali itu berarti dia udah keluar dari loop. Di luar loopnya itu maksudnya sama, Mar. Barisnya sama. Nah, itu mas, Kak. Oh, bukan gitu ya. Oh, Oh, bukan, bukan. It's okay, Mar. It's okay. ini Ya, di ini. luar. Nah, di situ maksud Kak. Udah tinggal 10 menit lagi. Hebat banget si Amar nih. Tanpa tidak kerasa banget ya. Created. Tanda seru. G-nya besar ya. Tanda serunya jangan lupa. N. Oke. Oke. Now you can run your code. Berapa? Ya, misalnya berapa? Nanti sebanyak itu yang Amar akan masukkan. Wah, itu banyak banget, Mar. Nanti Amar bakal memasukkan segitu namanya, segitu kali gitu. Ya, di stop aja, di stop aja. Stop. Ulangi terus. 5 aja lah, 5 aja. Gimana Kak? Muhammad, hah? Nih, Ngelek? Ya, di ini refresh gimana? kayak. Ya, refresh. Ini kayaknya terlalu angkanya terlalu banyak. Refresh halamannya, Bora. Enggak. Nggak bisa. Nggak bisa kah? Eh, oh, oke. Di refresh coba. Enggak udah. Oh iya, Ulang. tunggu Ada? dulu. Enggak. Oke. Oke. Jangan terlalu banyak ya, nanti dia error lagi. Amar Zain aja. Oke. I will, Mar, I want continue my presentation. Okay. And this is the second part, Mar, ya. So we'll talk about nested construction. So this is the, the story of that. You need to program a personal account for the social network turn around, and the user will be able to use it. For example, to receive movie and music recommendations according to their mood, and then to participate in contests and win prizes and much more. This is kind of our program will look like. So the program will ask login and then admin and password like that, and then again login because this password or the username is wrong. Okay, so you have to enter again and until you add this login admin and the password is kgf3g.
Okay, how do you made it? Okay, you can do this one, Maria, for I in range 3. So you have 3 attempts for that. 3 percobaan untuk itu. And then login equals to input. Nanti Amar suruh login gitu ya. Kemudian passwordnya sama dengan input password .2. Nah, di sini dia, Amar. Nested. Jadi nanti ini kita sarankan menggunakan conditional statement yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau loginnya sama yang saya masukkan sama dengan admin and passwordnya sama dengan KJF3G, tolong lakukan ini. Authorization at attempt I+1. Ditambah 1 itu karena range-nya ini nanti mulainya dari 0 ya. 0, 1, 2 gitu. Oke, Mar? Paham terhadap ini? Codingannya ini? Ya udah. Paham? Oke. Oke. Nah, sekarang ini dia. Saat Amar memasukkan, pertama loginnya itu admin, ini udah benar. Kemudian passwordnya itu salah ternyata. Maka ini nilainya salah. Dia akan meminta menyuruh ulang, tolong masukkan lagi. Nah, saat Amar memasukkan admin, kemudian passwordnya juga benar, dia akan langsung memprint ini nih. Ya. Nah, sekarang saat Amar lebih dari 3 kali salah, dia tidak akan ngapa-ngapain, Man. Jadi dia seolah-olah berhenti gitu. Karena kan range-nya itu hanya 3 kali. Gitu, Mar ya. Oke. Nah, tapi di sini sorry. Ini kan kita meskipun sudah benar di yang kedua, Maria, tapi dia tetap menyuruh lagi memasukkan login dan passwordnya. Nah, sekarang gimana cara kita menghentikannya saat kita sudah benar? Misalnya, kita disuruh masukkan 5 kali, tapi di percobaan ketiga kita udah benar. Gimana caranya supaya kita nggak disuruh memasukkan lagi? Caranya adalah kita menggunakan fungsi break. Break itu nanti operator that terminates the loop ahead of schedule. Jadi dia seolah-olah menghentikan loopnya gitu, Mas. Jadi misalnya di sini, ya seperti yang tadi, saya memasukkan password login dan passwordnya itu di percobaan kedua. Jadi dia nggak akan menyuruh lagi nih. Dia akan berhentinya di situ. Gitu, Mar. Nah, sekarang gimana cara memasangkannya di dalam kode? Caranya seperti ini ya. For I in range 3, disuruh memasukkan loginnya sama passwordnya. Kalau loginnya admin dan passwordnya KJF3G, tolong authorization at attempt I+1. Nah, kalau Amar udah benar, dia akan break, berhenti. Kalau belum benar, maka dia akan terus-terusan nanya sampai 3 kali. Gitu ya, Amar ya? Oke? Oke. This is kind of flowchart. The first you have to input the data, and then this is the for loop itself, and then again we nested the for loop and so on. And then we can use also while loop, Maria. Jadi action equals to input, enter game, guess to the number, game. It will up till the exit. So Amar, you can use this while action not equal to op. Jadi selama kata actionnya tidak yang dimasukkan itu tidak sama dengan op, tolong kalau actionnya itu sama dengan game, tolong lakukan ini ya selama 3 kali, di range 3 kali. If input sama dengan 5, tolong print ini. Nah, selain itu disuruh memasukkannya lagi. Masukkan lagi apa yang ingin kita input gitu. Gitu, Maria. Oke? Oke. And then this is ya, nantilah Amar ini ya. Nah, gitu Maria. Jadi seperti itu terkait pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Amar share screen lagi boleh? Kita bentar lagi. Ayo Mar, bisa Mar. Nih. Nanti nomor 2. Aduh. Oke, it's okay. Nomor 2. Lesson 4. Bebas. Kakak bantu dua-duanya. Oke, Mar. Arrange the characters in order to the program will print them. Oke, I think it will be teksnya kan algo ya. Untuk setiap elemen
di dalam teksnya berarti kalau dia A, oh bintang berarti yang pertama ya. Karena teks itu kan awalnya A ya. Bintang yang pertama itu bintang. Yang kedua L. Yang kedua L. Yang ketiga ya square. Yang keempat itu. Oke. Oke. Square, square. Oke. Very nice. Nah, uh, 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 uh. Aduh. Break. Else. It's okay, Mar. It's okay. I'm with you. I'm with you. I feel you, Mar. I feel you. It's okay. Oh, 111. That's very, very excellent. Amar Muhammad Amar Zain. That's very nice, Mar. I'm with you. I'm with you, Mar. Okay. Now, number equals to, oh, because, okay. Where this is going on? If numbers equals to 1, okay. Yeah, what's wrong with in the third rows? That is an expression, Mar. Logical expression. So, what's wrong with that? Logical expression should be with two signs, ya. Jadi harus dua persamaan ya, dua simbol. Jadi sama dengan gitu. Bukan, itu kan satu ya sama dengannya. Oke, oh jangan 4 juga ya, bahaya sekali kalau 4. Oke, Mar. Selanjutnya, kakak boleh lihat soalnya ke bawah tapi ya bukan gambarnya. Oke, if is entered, if one is, okay, if they're feeling happy, input. Oke, Mar. Di baris keempat taruh fungsi input, itu put ya. Nggak ada istilahnya put itu. Input. Oke. Berarti sekarang if yang baris kelima tolong digeser ke bersama dengan preference-nya itu, Mar. Lagi preference. Nah, oke. Sekarang print yang di bawahnya juga digeser supaya masuk di dalam if-nya. Oke, else-nya kurang titik 2. Else-nya kurang titik 2 dan print ke-8 enggak geser sedikit, Mar. Geser ke kanan ya. Oke, sekarang coba deh. Coba, Mar. Oh. Ekspresinya itu kurang sama dengan ya di baris kelima. If preference sama dengan itu. Jadi kurang sama dengan. Oke. Oh, again. Input. Apa yang kurang, Mar, di dalam fungsi? Apa ya? Di dalam fungsi input ada apa, Mar? Quotation mark-nya ya yang kurang itu. Quotation mark-nya doang yang kurang. Nggak apa-apa, beneran. Diterusin aja sampai akhir tapi.
Ya, blok aja. Oh, bisa ya ternyata. Oke. Oke. Let's say one, two, three. Oh, yang harus dimasukkan itu bukan ini ya. Bukan angka, tapi huruf yang dimasukkan. What you are feeling? Angry? Angry. Oh, happy-nya. Harus ada tanda petik, Mar. Happy. Aduh, kakak lupa tadi. Happy di baris ke, ya. Ini. Ya, tanda petik ya, tanda petik. Di awal juga, taruh di awal. Oke. Satu. Oh, belum bisa juga kah? Kalau belum bisa, pakai codingan K aja, Mar. Gimana? Ini, Mar, codingan kakak. Gimana? Chat Zoom. Langsung di copy paste. Sama ya sebenarnya. Kontrol A aja, CTRL-A hapus. CTRL-A. Udah? Maksudnya di sini di apa namanya ya di situ. Di mana ya? Ini. Ya bebas di mana kursornya, tapi untuk memilih semua itu CTRL-A ya. CTRL-A. Tunggu. Udah, Mar? Belum. CTRL-C ya. Terus ini. Iya, itu dihapus CTRL-A. Oh, di- oke. Di atasnya dihapus aja nggak apa-apa. Tunggu. Kontrol aja, Mar, kontrol A langsung. CTRL-A. Nah, gitu. Oke, numbernya di ini, di enter dulu numbernya ya. Paling bawah tuh. Number harusnya enter. Di paling bawah tuh, Mar, di paling bawah. Di baris ke-15 number, kata number itu enter itu. Di baris ke-15 ada kata number tuh. Number. Oh, bukan, maksudnya numbernya juga ikut. Nih. Yes. Enggak, geser lagi sampai sejajar I paling atas. Oke, nice. Try again, Mar. Your mood. Gimana?
Again. Op. Op aja kalau mau X. Oh, your mood lagi, your mood. Oh, Op. Oke, very nice. Ini udah lebih 6 menit. Amar mau melanjutkan? nggak tahu. Kalau cukup, kakak mau ngajar lagi jam 7 soalnya. Ya, Nanti oke. Amar kalau mengerjakan, tanya kak lagi ya. Jangan, Hmm, oke? iya. Oke. Nah, sekarang kakak mau nyimpulin. Boleh? Ya, oke. Ya, sekarang Amar udah belajar yang kemarin while. Sekarang udah belajar for loop ya. Jadi itu Amar udah bisa buat program sederhana ya. Misalnya eh, ada Temar kemarin dia buat program input, dia bilang masukkan cita-citamu gitu. Nah, terus dia kalau milih satu dia bakal ngeluarin ini deskripsi dari cita-cita itu. Gitu, Mar. Amar boleh buat ya pakai while sama for itu boleh. Oke, Mar. Dan kita juga udah belajar tadi nested construction ya. Kita udah belajar membuat sarang di dalam for loop atau di dalam while loop, yaitu conditional statement. Begitu, Mar ya. Oke? Ya, Oke. Ada pertanyaan sebelum kakak tutup? enggak. Oke. Aduh, maaf ya, Mar ya. Ini kalau Iya. penjelasannya agak sedikit monotonus tadi, agak membosankan, kakak minta maaf. Dan maaf juga kalau kakak ada salah kata mungkin ya. Pronunciation kak mungkin tidak terdengar jelas tadi. Oke, Mar? Oke. Oke. Oke, thank you. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa Hmm, tanya kakak ya. iya.